रविवार सोनाई विधानसभार नियाईर ग्राम बागपुर गाँव पंचायतेर नियाउर ग्राम पार्ट 2 बागपुर पार्ट 1 गंगापुर ग्रामेर बराक नदीर फलेर हावा विध्वस्त नदी भांगन एलाका परिदर्शन करलेन शिलचर लोकसभा समष्टि सांसद परिमल शुक्लबैद्य। एदिन सांसद नौका निये नियाईर ग्राम बागपुरेर बराक नदीते तीरेर नदी भांगन एलाकागुली परिदर्शन करे केंद्र ও রাজ্য সরকারের সাথে কথা বলে কিভাবে নদী ভাঙনের স্থায়ী সমাধান করা যায় এ নিয়ে অতি সত্বর প্রয়াস চালাবেন। सांसद दलीय नेतृबृंद सह स्थानीयদের নিয়ে এলাকা পরিদর্শন করে। रविवार सोनाई विधानसभार नियाईर ग्राम बागपुर गाँव पंचायतेर नियाउर ग्राम पार्ट 2 बागपुर पार्ट 1 गंगापुर ग्रामेर बराक नदीर फलेर हावा विध्वस्त नदी भांगन एलाका परिदर्शन करलेन शिलचर लोकसभा समष्टि सांसद परिमल शुक्लबैद्य। एदिन सांसद नौका निये नियाईर ग्राम बागपुरेर बराक नदीते तीरेर नदी भांगन एलाकागुली परिदर्शन करे केंद्र ও রাজ্য সরকারের সাথে কথা বলে কিভাবে নদী ভাঙনের স্থায়ী সমাধান করা যায় এ নিয়ে অতি সত্বর প্রয়াস চালাবেন। सांसद दलीय नेतृबृंद सह स्थानीयদের নিয়ে এলাকা পরিদর্শন করে।